प्रथमत তিনি সাব ডিভিশন রাখে ডিগ্রি ক্লাস মাখলক নাই আর ও সুদন মেমোরিয়াল হাই স্কুল আগে সুদন দেববর্মা মুঙ্গি যে মূর্তি তংমানি আ মূর্তি বাল নক তামন পরাবো সুদন পরাবো তাই সে মাহাসন নাই তাই বেকার রংনি কর্মসংস্থাননি ব্যবস্থা মাখলাইনাই তাই এডিসিনি আগতে অধিক ক্ষমতা তাই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন যাতে অতি সত্তর খাইন বাগাইনা তিনি দেবতা সামনে SDM ni thani কমরেড জীবন দেববর্মা কমরেড রঞ্জন দেববর্মা তাই খরচা কমরেড বিশ্ব আচ্ছা নর তিনি যে SDM অফিস যে ডিমান্ড ডেপুটেশন লাইমানি পুইলা কিছা সংসাই খারে তাম তাম ন তুই ডেপুটেশন খা এবং বরক বাই SDM সালাইনাই তাম বপতি সালাইয়া কিছা সাই খানা গানি পুইলা ন ইলেক্টর মেডিয়ানা হামবাই जों दिनै DYF नि महकुमा कमिटि नदगै SDM मिथानि पासदो दाबिनो तुइने गण डेपुटेशन फाइमानि एक नम्बर दाबि दंसिनि जम्बु जिल्ला महकुमा सदर एलाकाय डिग्री कलेज द्रुत स्थापन करते হবে দুই নম্বর তম 125তম সংবিধান সংশোধন করে এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে 3 নম্বর তংসিনি সুদন দেববর্মা মেমোরিয়াল দ্বাদশ বিদ্যালয় মূর্তি পুনরায় বসাতে হবে 4 নম্বর তঙ্গ মহকুমা এলাকায় ট্রাফিক পয়েন্ট বসাতে হবে 5 নম্বর তংসিনি লাস রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ করে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে শুনো তিনি যখন SDM আলমেন পর বসনো কগ্রখা এক নম্বর যে মহকুমা এলাকাও ডিগ্রি কলেজ বাকি অলরেডি প্রপোজাল পাতকা বসনো কপি কাছে রাখা 2 নম্বর দङ 125তম মমকে বসাবো রাজ্য সরকারনি থানি এবং 3 নম্বর का सुदन देबबर्मा मेमोरियल आगे कचाम दंगुर बिनार मूर्ति दङ अंका ताबो स्कुल कताव तांगमन परे मूर्ति बसजागलिया अंका बसाबो 3 নম্বর बन तारातारि खायर नाय अंका ताय गैसे 4 নম্বর महकुमा एलाकाय ट्राफिक पॉइंट बसते হবে बसनो कग रेखा 3টা पॉइंट जम्बु जिल्ला महकुमा एलाका डिग्री कलेज कायसा सुदन देबबर्मा मेमोरियल कलेज स्कुल कायसा मूर्ति पुनराय आसुर फिनाय 4 নম্বর ट्राफिक पॉइंट तारातारि आसुर नाय और 3টা जरती के बो खालायर नायनि गसिका अंका ताय गैसे दङ 5 নম্বর राज्य सरकार समस्त सुना बराबो कतो राज्य सरकार थानि दङ बाबु बिन थानि कोन करिन साता अच्छा স্যার ও যে ইনকা সুদন্যনি যে মূর্তি আসুর না মানে আবকে কোন সময় সীমা রগরি দেরি समय सीमा बोलते वो इमिडिएटली खालायनाय साव कारण आगिनो तो तंगसं का आगिनो तो जेहेतु आरन तंगमन और सै फैके और नरन से जगनि नस्ट दन थाका संबाब सैमिया अंका बसाबो संगाबो तारतारि नायनै संगारो इमप्लिमेन्ट खालायनाय साव आसुरि नाय साव अच्छा স্যার नि सिनेमा के जारे सिदि आन सिनेमा का बेनिलाल देबबर्मा DYF नि महकुमा सम्पादक कमरेड मुकेश अंका तै DYF महकुमा सम्पादक मदन सदस्य कमरेड जीवन देबबर्मा तै विश्व देबबर्मा